जय जगन्नाथ पिलाने तुम स्वागत कर यूट्यूब चैनल डीबी पीडीएफ लाइब्रेरी। तो आज भिडियो रे आम डिस्कस करिया 10वीं श्रेणी जो साहित्यर गोटे सेट सौरभर आनुआल सेट है आज डिस्कसन करिया। तो चलो भिडियो को डेरी नगर स्टार्ट करदे। तुमने देखी पार्थ एटा आनुआल एग्जामिनेशन। तो या सेट 1 सहित सेट 2 डिस्कसन हम। जदि तुमने चैनल को सब्सक्राइब करन तो करनी आ तुम सांग मानू शेयर करनी। आम चैनल रे तुम मान केवल पाठ्य सामग्री आउ जो तुम प्रोजेक्ट सब स्कूल दि जागुड़ाक एठार अपलोड करा। तुमने तुम सांग मान शेयर करनी तो शेयर करनी जहाँफल कि से उपकृत हे। तो सेटा पछरे तो प्रथम आम डिस्कसन करना सेट 1 टा। तो देख प्रथम क्वेश्चन कौन देती निज दुख सही कवि कौन करने को चाहती जगतर हित साधन है। मुझा सब मारी देती कारण तुम मैंने एगुड़ाक देखिकी पढ़ी पार कारण टेलीग्राम रे देदेले पिला माने आंसर देखिकी जानीपर ना है। तो तापर देख क्या तरंग सहित तुलना कर नील पर्वतमाला सिंहनादर प्रथम शब्द रे किए कंपिला ना महिमंडल। तापर देख रावण को किए देव रिपु बोली संबोधन करथिले सुक और सारण। तापर देख क्या संतुष्ट करने राघव अनशन करी कुशसज्जा शयन करथिले वरुण। तापर देख लेखक रोषेई घर आड़ू क्यों महक आसुथिला माउंस कषा। तापर देख काठुरिया सकाळू कौन खाई आसीथिला ना तोराणी कंसाए। तापर देख 8 नंबर देइछि ए युद्ध रे केही जणे सेनापति नुहंती आपण माने प्रत्येक जणे जणे सेनापति बोली मन रखिबे। एहा किए कहिथिले ना राजेश्वरी दरबार कक्ष को काहा सहित आसीथिले ना पतिंक सहित। हरि गुड़िया केउं गछ तले दुकान करथिला ना चाखुंडा गछ। तापर देख गल्प रे संसार को काहा सहित तुलना करा जाइछि ततला लुहा करई सहित। तापर देख प्रीति चाउल भजारे कौन पकाइबाकू भूली जाइथिले ना लुण। तापर देख सुब्रतर स्त्री किए ना प्रीति। मु जहाँ भी तुमको पचारे धीरे धीरे मुझे तुम जब कमेंट कर तो मुझे जहाँ भी वीडियो करी तो क्वेश्चन पचारि 2-3 सेकेंड गैप करी तुम मैंने भितर आंसर खोजी नब है। तुम वीडियो को पॉज करनी केवल स्टार्ट कर देगी तुम्हें कान पाखे लगेब है। जहाँ भी मु पचार तार आंसर तुम्हें निजे करने को चेष्टा कर वीडियो जेहेतु आंसर मु देखे दूची तो तुमने ताकू आंसर न देखी कहया को चेष्टा कर है। तापर देख सुब्रत स्त्री ना कौन प्रीति हेले जार मुंड नहीं ता पिंडरे जीवन कुआड़ू आसब यह कार उक्ति विशु महाराणार। सूर्य मंदिर निर्माण दायित्व राजा कहा उपरे न्यस्त करथिले शिवेई सांतरा है। तो आमर 16 नंबर को जीवा 16 नंबर रे देइछि प्रथम क्वेश्चन 16 नंबर। तो देख 16 नंबर कौन देइछि ना लेखक क्या तांकर जन्मभूमि बोली कहिसंती पल्ली माटी को। द्वारकार राजभोग रे श्रीकृष्ण पाद किपरि रक्ताभ होइथिला ना नवपल्लव परी। भारत वैशिष्ट्य कौन तार आध्यात्मिकता। आंचलिक भाषा प्रति दृष्टि आकर्षण करने को हेले कहार आधिपत्य को कमाइबा को हेबो इंग्राजी भाषार। कौन देखी विवेकानंद हृदय विगलित होइथिला भोकिला लोकों दुख। तापर देख गणित शास्त्र विज्ञानर केउं विभाग अंतर्गत जड़ विज्ञान। लक्ष्मीकांत केउं स्तर रे विकलांग हो जाइथिले शारीरिक स्तर रे। पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश केते खंडरे प्रकाशित ना 7 खंडरे। गाँ मजलिस लेखक किए हरेकृष्ण महताब। तापर देख ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार किए एटा होचंती जगन मोहन लाल। तो ये देखिपु तमर गाँ मजलिस यहाँ तुम बही भीतर क्वेश्चन ओडिया साहित्य रु आसटा है। तो सेटा भल भाव पढ़ी नब तार केवल सर्ट क्वेश्चन पढ़ो लंग क्वेश्चन पढ़ो ना है से विषय को भल भाव देखी नब।
तापर देख पूर्व दिग्बଳରେ कवि कहार छायाचित्र देखिछन्ति। धीवरଙ୍କ नौका गुड़िकर सर्पमंडित शिव सहित कवि क्या तुलना करछन्ति ना वनभूमि। कार वनभूमि ना चिलिकार है। तापरे दर्शन दिय सती राति पाहिला ए उक्तिटी कहार उषा देवींकर। तापर देख केउठारे अमर गान गाइबा पई कवि कहिसन्ति ना मरण दुआरे। सर्वसहा माटीर देह किए एटार आंसर होची तमर पहाड़ पत्थर है। आंसर पहाड़ पत्थर। तापर देख माँकर रंधा चली यह केउ वाच्य रे लिखित। ये वाक्यटे केउ वाच्य लिखित ना भाववाच्य रे। तापर देख शुद्ध शब्दटी को बाछ है एडा हम पौरोहित्य। तापर देख निम्नोक्त मध्यरु केउ शब्दटी ठीक है। आनुषंगिक ये गोटा ठीक है। आनुषंगिक है। तापर देख जहाँ कवि जहाँ करवा उचित ताहा कर। एटा तो मेन क्वेश्चन एटा टिके मन रख। जहाँ करवा उचित ताहा कर यही वाक्यटी को संक्षेप रे प्रकाश करले कौन हेब कर्तव्य कर है। यही संक्षेपण क्षेत्र में कहार साहाय्य निया जाइछि एटा होछि कृदंत। तापर देख आकाश कुसुम यह केउ प्रकार रूढ़ी एटा होछि क्रियाहीन रूढ़ी। तापर देख केउ छांदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 16 एटा हम रामकेरी। तापर देख 37 नंबर जीवा चोखी छांद रे गोटे पदरे केतोटी पाद थाए एटा हम 4टी। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शब्दालंकार एटा होछि जमक। तापर देख बाबू नाक सिरी दान योग्य जोसा को विहार कानन कर आलिंगन को एठारे केउ अलंकार प्रयोज्य है। श्लेष अलंकार हम श्लेष अलंकार केते प्रकार ना 3 प्रकार। सभंग श्लेष अभंग श्लेष आ गोटे सभंगाभंग श्लेष। सभंग श्लेष जी सहजरे भांगी होतुव अभंग श्लेष भांगी होई परिबो नाही। आउ सभंगाभंग श्लेष ये गोटा हूँ सभंगाभंग श्लेष है। जदि पचार किए तो यहाँ तुम मैंने कहीपर कौन ना सभंगाभंग श्लेष है। तापर देख श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत निरभेदी किबा उठे ऐरावत एटा कहा सहित तुलना कराई किबा तुलनावाचक है बा उत्प्रेक्षावाचक शब्द। केउटी कष्टसाध अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ी काठिकर पाठ है। तापर देख कपाल फाटिबा यही रूढ़ीटीर अर्थ कौन सर्वनाश करवा। तापर देख अलसुआ दुख पाए यही शब्द यही अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणी कौन हाथ अलसे निश बंका है। तापर देखिबा कष्ट कले कृष्ण मिले यही लोकवाणीटीर अर्थ कौन ना साधना ही सिद्धिर जनक। तापर देख केउटी तुलनात्मक रूढ़ी एटा होछि सुआपरी घोषिबा। तापर देख चतुष्पद शब्द रे स स्थान रे कहीं स होइछि कारण विसर्ग संधि अछि तेणु स जगार दंतेश जगार मुदनेश होइछि। तापर देख वाक्य रे व्यवहृत पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को कौन कुआ जाए ना योग्यता है। तापर देख समस्त वाक्यर समापिका क्रिया युक्त अंश को कौन कुआ जाए ना खंड वाक्य। तापर देख वाक्य रे द्विकर्मक क्रियार मुख्य कर्म केउठारे व्यवहार करा जाए ना गौण कर्म परे है। कवि मानकर मध्यरे सारला दास आदि कवि अटंती यह कि प्रकार वाक्य ना विवृत्ति सूचक वाक्य है। आमर 50टा क्वेश्चन डिस्कसन सरी है। तो आमर सेट 1 मध्य सरीगला। तापर जा सेट 2 को है। ये वीडियो रे 2टा सेट आम डिस्कसन करनवा। तो देख सेट 2टा कौन ना लक्ष्मीकांत केउ कवि भाव रे परिचित कांत कवि केउ कथा लुप्त हेबा पई जागबंधन हारा कवितारे कुआ जाइछि ना जातिभेद
କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୀର। ତାପରେ ଦେଖ ମାନବ ଶିରରୁ କ'ଣ ପୋଛି ଦେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଅପମାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି? ଏଇଟା ହେବ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି। ମାଟି ମାଆର ପ୍ରାଣ କିପରି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କଅଁଳ ପତ୍ର ପରି। ଭୀମଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ କାହାର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା? ଶିବଙ୍କର। ଏଠି ତମର ଅପସନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ତମର ଯାହା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ କରିବ। ଏଇଟା ପାଇଁକି ତୁମକୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମାଟି ମାଆର କେଉଁ ଗୁଣକୁ କବି ମାଗିଛନ୍ତି? ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଶୁକସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧରି ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ? ବତକ ହେଲା। ବତକ ଦେଇଥିଲା, ଏଠି ବତକ ହବ ହେଲା। ଅପସନରେ ଯାହା ଦେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ନେଇକି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଚିଲିକା ପବନରେ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଭାସି ଆସୁଥିଲା? ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବଳଦେବ ରଥ। ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ମନେ ରଖିଥା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଟିକେ ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପଠିତ ଗଳ୍ପରେ ବଟବୃକ୍ଷକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ଏଇଟା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ନା ଜନନୀର। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କିଏ? ନା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ତାପରେ ଦେଖ କିଏ ଅବୋଧ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ? ସମାଲୋଚକ। ତାପରେ ଦେଖ କାଠୁରିଆ ତାର କାନି ଗଣ୍ଠିରୁ କ'ଣ ବାହାର କଲା? ଚୂନ ଦୋକତା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ନା ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି। ସୁବ୍ରତ କେଉଁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ନା ସେ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରୀତିର ବୟସ କେତେ? ନା 30 ବର୍ଷ। ପ୍ରୀତି କାନିରେ କି ଜଳଖିଆ ଆଣିଥିଲେ? ନା ଚାଉଳ ଭଜା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚକାଡୋଳା ହେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଆଗନ୍ତୁକ। ଧର୍ମା କ'ଣ ଦେଖାଇ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ? ବାଡ଼ିର କୋଳି ଓ ମୁଦି। ତୁମେ ଏଇଟା ବିଷୟ ନ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ବିଷୟଟାକୁ ଆଗ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ ହେଲା। ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ହେ ସେ ଆଗନ୍ତୁକ କହିଥିଲେ କି ଧର୍ମା କହିଥିଲା, ଏମିତି ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ତୁମେ ଆଗ ବହିଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼, ତାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ଆଗ ପଢ଼ିସାର, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ? ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ତାପରେ ଦେଖ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି? ନୈତିକ ସାହସ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ କାହାକୁ ଥୋଇ ଦିଆ ହୋଇଛି? ଏଇଟା ହେବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲେ? ନା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା। ସେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ, ସେ ସମୟର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ଟିକେ ମଝିରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଆଉ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବହିର ପଢ଼ିଦିଅ ଟେଷ୍ଟ ପେପରରୁ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ତୁମମାନେ ବହି ଥର ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ସେବା ଭାବ। ତାପରେ ଦେଖ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଘୁରି ବୁଲି ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ? ନା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କୋଣାର୍କେ କେଉଁ କବିଙ୍କ କୃତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ପଦ୍ମମାଳୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ନା ବିବେକୀ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହେଲା ବିବେକୀ। ତାପରେ ଦେଖ
ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଏଇଟା ହବ ତୁମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଏବେ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। କାରଣ ତାକୁ ଦେଖିବ ବହିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ସେଠି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି ଲେଖିଛି ହେଲା। ସେଠି ଦେଖିନେବ ଗ୍ରାମାରରେ ହେଲା, ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକା ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ନା ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ଅନୁପ୍ରାସରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାର ବାର ଆସୁଥିବ କ ଆଉ ଳ। ଦେଖ ଏଠି କ ଆଉ ଳ କ ଳ ହେଲା, ଦୁଇଟା ବାର ବାର ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କେଉଁ ହେଲା ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଦେଖ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭସାଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ ହେଲା। ଉପମା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ଯଥା ହେଉଛି ସେ ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଶାରୀରିକ ଯେଉଁଟା ଟିକ୍ ମରା ହେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ହେବା କଥା କେଉଁଟି ହେଇଯାଇଛି ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟିକ୍ ମରା ହେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଲା। 35 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଯିବା 36 ନମ୍ବରକୁ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ବ୍ୟର୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନିଷ୍ଫଳ ଶବ୍ଦଟିରେ ସ ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତେଶ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧେଶ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ନା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ହୋଇଥିବାରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ନା 12ଟି। ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? 2ଟି। ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ସଂକ୍ଷେପ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ପାନରା ହେଲା। ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି ପାନ ଯିଏ ବେପାର କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପାନରା। ତାପରେ ଦେଖ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେବାକୁ କେଉଁ ବିଧି କୁହାଯାଏ? ଅବଭିୟସଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଣତ୍ୱ ବିଧି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଖି ପକାଇବା ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଚିହ୍ନାଅ। କୁହା ମୁଣ୍ଡା କପିଳା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡ ମାରିବା ଏହି ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା, ଯୋଗ୍ୟତା। ତାପରେ ଦେଖ ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ବିନା କି ପଦ? ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଲା। ବିନା ଯୋଗେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଛାଡ଼ ସେଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେଟା ବିନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସେଇଟା ତୁମେ ଦେଖିନେବ ଟିକେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ନାହିଁ ଅଛି ତେଣୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାଚ୍ୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେଲା। ତ ଏଥିସହିତ ଆମର 2ଟା ସେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ତୁମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ
ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ କमेଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ତୁମର କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ହେଲା, ସେଠୁ ତୁମମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିନେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।